Grabe, nakalaag na baka daani nga lugar kung wala pa sa tanawan ni nga video kay makita ninyo kung saan ni katsada nga lugar. Kini nga lugar makita lang ni dinhi sa Misamis Oriental dinhi sa Sugbong Kugon, Misamis Oriental. So unsa pa man ang inyong gidugayan, so laag na dinhi sa Misamis Oriental og laaga diri ang ilang resort dinhi sa Wholesale Hill Resort. Silaag na og makita na to din ang yang tsada og nindot nga palibot ang ilang pisko nga hangin diring Bukira. Wow, grabe good katsada dining lugar. Og gining lugar do lang ni siya sa highway, so mga pila lang ka kilometers dali ra kayo ka moabot dining lugar og makita sa nimo ang nindot nga view og atbang kini sa Camiguin Island. So unsa pa man ang inyong gihulat, laga na og apila na sa inyong listahan ang nindot og grabe nga view og pisko nga hangin din hinapita sa Misamis Oriental. Ini lang ni makita sa Sugbong Kugon, Misamis Oriental. Og nindot gyud din maglaglaag og naay kauban partner sa kinabuhi kay pisko kayong hangin, makarelax gyud ka kung naa ka diri, makalantaw ka sa mga nindot nga view at bang lang kini dinhi sa Camiguin Island, mga higala. So unsa pa man inyong gihulat, mga higala, paminawa og lantawa kini nga video para makita nimo kung unsa kini katsada ang view. Naa sila resort dinhi, mga higala, naa sad sila mga kape diri og snakan og pwede sa dinhi magdala ka sa imong kaugalingon pero naay gamay bayad dining dapita og naa sa ilahang relax din kung mag-pictorial ka, mga higala. So mao ni atong first destination sa 2026 na itong nga laag-laag. So sa pa inyong gihulat, lantawa kini nga video, tapos sa kini nga video para maamis ka sa tada nga view din sa Misamis Oriental. Og sa wala pa ka nakasubscribe sa atong YouTube channel, palihog na lang kog pindot sa notification button para ma-follow ka og maka-monitor ka sa ako mga next nga video, mga higala. So makita gid ninyo, mga higala, nga grabe ka nindot, grabe ka tsada o grabe ka pisko hangin dining Bukira. So apila na ni sa inyong listahan kung kalaag mo din sa 2026 ang view, grabe gid ka tsada. Grabe yun, mga higala. Dini lang niyo makita sa Wholesale Hills Resort, mga higala. Naa sila resort din pwede mga ligo din sa ilang resort. So unsa pa inyong gihulat, laaga na. So pisko kayong hangin diring Davita. So daghan kayong salamat sa inyong pagpananaw sa akong mga videos. Until next videos, God bless.